Ustadz Nuhrodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini memang bukan malam Jumat atau bukan malam mustajab doa yang secara waktu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, niscaya akan kuperkenankan permohonanmu. Merujuk kepada ayat ini, para ulama menyebutkan bahwa berdoa kepada Allah memang boleh kapan saja. Hanya secara khusus memang ada waktu-waktu mustajabnya lebih gitu. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ada 5 malam. Salah satunya malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sa'ban, dan malam pertama di bulan Rajab. Itu disebutkan dalam kitab oleh Imam Asy-Syafi'i. Tetapi malam ini kita merujuk kepada dalil yang umum, ingin memohon kepada Allah secara bersama-sama, suka atau tidak, disadari atau tidak, pergantian tahun di dunia ini kita mengikuti kebijakan secara umum. Apapun dalam kehidupan duniawi, biasanya terjadinya kebijakan dalam pekerjaan, kebijakan aturan, kebijakan dalam hukum, termasuk juga hari ini banyak wabah dan bencana, itu siklusnya dan lazimnya itu kebijakan-kebijakan itu terjadi pada perubahan itu di setiap 1 tahun sekali. Nah, kita ingin memohon kepada Allah, Allah senantiasa memberikan petunjuk yang terbaik bagi kita. Allah senantiasa memberikan bimbingan sekaligus juga hidayah bagi keluarga kita, dikuatkan iman kita, dikuatkan ilmu kita, dikuatkan amal kita, tentunya amal soleh dalam hal ini. Lalu kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita rizki yang halalan thayyibah, keluarga yang sakinah, barokah, mawaddah, warahmah, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, semua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah perlu istighosah. Istighosah itu memiliki makna adalah memohon pertolongan. Istaghosa, ya, atau yastaghiitsu, istighosah itu adalah meminta pertolongan. Memohon pertolongan kita sebagai umat Islam, sebagai mukmin yang atau muslim yang beriman adalah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin memohon kepada Allah, Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala wabah, bencana dan musibah, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dalam keadaan aman, wabil khusus keluarga kita, kemudian juga lingkungan kita dan tempat di mana kita berada. Allah berikan keamanan, Allah berikan kenyamanan, kita bisa ibadah dengan khusyuk. Lalu saya merujuk kepada Al-Furqan tadi 62. Yang pertama, Allah jadikan pergantian waktu ini untuk ayadzakaro, mengingat. Saya yakin Bapak Ibu kita semua bukan manusia yang tanpa dosa. Kita akui kita bukan manusia yang sempurna. Kita akui kita bukan hamba Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah
atas kesalahan-kesalahan yang pernah dan kita lakukan, wabil khusus kesalahan yang berhubungan dengan hakullah. Adapun nanti hakul adami, hak sesama manusia, kita saling memaafkan. Kemudian kita juga, saya yakin tidak mungkin tanpa masalah dalam kehidupan, dalam berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, selalu ada masalah. Masalah yang kita hadapi, meskipun tidak mampu kita menghindarinya, tapi paling tidak kita memohon kepada Allah, semoga Allah meringankan dan menguatkan kita untuk menghadapinya. Allah berikan kita kesabaran, Allah anugerahkan kepada kita ketabahan, Allah berikan kepada kita kekuatan, sehingga bukan fokus kepada masalahnya, tapi Allah berikan kita kemudahan untuk fokus kepada solusinya. Lagi-lagi itu semua perlu istighosah, perlu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu dalam pekerjaan, ya, selalu kita pun diuji oleh Allah dengan kekurangan penghasilan, kekurangan atau tidak cukup dalam memberikan nafkah untuk keluarga misalkan, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan, kita ditunjukkan mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik menurut Allah, dan tentu pekerjaan yang bisa menjadi wasilah kesejahteraan keluarga kita. Itu pun lagi-lagi perlu istighosah, memohon pertolongan, memohon petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa sendiri baik, berdoa bersama jauh lebih baik, karena kita tidak tahu melalui lisan yang mana Allah akan mengkabulkan doa kita. Berdoa bersama ada dalilnya, berdoa sendiri silahkan, berdoa tanpa suara silahkan, berdoa bersuara ada dalilnya, berdoa jamaah wa furoda itu semua diperbolehkan. Lagi-lagi sekali lagi kita niatkan ikhlas semata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita istighosah, memohon perlindungan, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang sudah difotokopi, yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu, bukan susunan orang biasa-biasa. Mereka adalah yang tahu bahasa Arab, mereka adalah orang terpelajar, guru kita adalah orang-orang yang ngerti ya tentang kalimah-kalimah yang digabungkan, doa-doa dari ayat Al-Qur'an, ya, dari kebiasaan pengalaman-pengalaman mereka para ulama, sehingga kita tidak perlu mempertanyakan lagi ini dari mana atau ini bagaimana. Sudah, insya Allah kita hidup di zaman para ulama, kita ikuti apa yang mereka ajarkan, dan mereka pun tidak akan menyalahi apa yang telah Rasulullah SAW wariskan, itu Al-Quran dan hadisnya. Insya Allah apa yang sudah ada di hadapan kita baca karena Allah, semata mengharapkan pertolongan Allah. Allah kabulkan doa kita, Allah berikan kebaikan dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja sebagai pengantar, sebagai prolog, sebagai renungan bagi kita semua, pentingnya dan perlunya kita senantiasa istighosah, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Anwar yang memimpin secara suara, ya, tapi diikuti juga oleh asatid yang lain dan bersama-sama dengan Bapak semua. Saya kira barangkali itu saja. Pak Ustadz Anwar barangkali mungkin ya. Kalau nanti memungkinkan harus membaca surah Yasin, monggo. Kalau tidak memungkinkan harus dibaca di rumah, mangga, ya. Tidak masalah. Nanti kalau surah Yasinnya mau dibaca di rumah, mangga, dilewat saja nanti Ustadz Anwar, ya. Misalkan. Saya kira itu saja, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Ya, Mas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم
إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسنتكم بالحي
القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. dengan hadirnya bersama-sama di tempat ini, di mana dalam sebuah hadis sahih disampaikan, ya Rob, si fulan tidak ikut berzikir, si fulan tidak ikut berdoa, tapi dia ada di tempat itu. Maka kata Allah dalam diskusi, maka dia tidak akan disia-siakan. Cuma fadilahnya, hebatnya berzikir terjadi. Mari kita lanjutkan berikutnya untuk sudah Mukadom yang ada masalah juga kita sebelum lanjut untuk doa dengan prosesnya. Aku sudah menunjukkan yang 20 enggak dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Mukhlisin Alahuddin rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah merupakan malam terakhir di bulan Desember 2022. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun baru 2023 Masehi. Kita sambut datangnya tahun baru ini dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, kegiatan yang lebih positif, seperti halnya insyaallah yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Kita isi bersama dengan acara kegiatan tausiah, zikir dan doa bersama. Sahabat-sahabat tercinta, sejenak kita renungkan, kita coba menghayati, kita sama-sama mentafakuri dan bermuhasabah, menghitung diri terhadap segala amal yang pernah kita lakukan selama 1 tahun ini. Seandainya amalan kita di tahun 2002 belum begitu baik, tentu kita sama-sama untuk berikhtiar dengan maksimal di tahun 2023 ini untuk lebih baik. Dan seandainya di 2022 kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tentu
kita pertahankan amalan-amalan baik ini di tahun 2023. Jamaah mukhlisin lahuddin rahimakumullah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, mari sejenak kita ciptakan suasana hati yang tenang, suasana hati yang damai dan tentram. Sama-sama kita hindari perpecahan dan permusuhan di antara kita. Yuk kita sama-sama saling memaafkan kekeliruan dan kesalahan di antara kita. Karena saya yakin dan kita yakin tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita oleh Allah diberikan kelebihan, dan kadang pun kita oleh Allah diberikan kekurangan. Kelebihan bukan untuk dibanggakan. Kekurangan juga merupakan bukan suatu kenistaan. Allah berikan kelebihan, Allah berikan kekurangan. Sekali lagi, kelebihan yang Allah berikan bukan untuk disombongkan dan dibangga-banggakan. Begitupun kekurangan yang Allah berikan bukan untuk dijadikan penyesalan, bukan untuk dijadikan kenistaan. Kita yakini bahwa kekurangan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah sunnatullah, suratan takdir yang telah digariskan Allah bagi hamba-hambanya. Sahabat-sahabat tercinta, kita kadang berbuat salah, kadang kita berbuat dosa, kadang kita berbuat nista, tapi kadang kita pun berbuat benar. Kadang kita pun Kau berikan kami tangan ya Allah. Kadang tangan ini sering digunakan untuk menzalimi orang lain. Bahkan tangan kami ini yang Engkau berikan untuk menzalimi diri sendiri. Kau berikan kami kaki ya Allah. Kadang kaki yang Kau berikan ini sering digunakan untuk melangkah menuju tempat-tempat kemaksiatan. Kau berikan kami akal ya Allah. Akan tetapi akal yang Kau berikan jarang dipergunakan untuk memikirkan bagaimana berpikir mentafakuri keagungan-keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, dunia adalah alam yang fana. Dunia akan binasa, seluruh isi alam dan makhluknya yang bernyawa pun akan mati, tidak terkecuali kita. Sementara bekal untuk menghadap-Mu ya Allah belum banyak yang kami persiapkan. Kami sadar ya Allah, kebaikan yang kami perbuat masih sedikit dibandingkan dengan perbuatan dosa yang kami lakukan. Kami kadang lebih banyak menjadi hamba-hamba syaitan daripada kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, berikan kami kekuatan untuk senantiasa bisa bertaubat dan memohon ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
Bukankah sang istri, bukankah anak-anak kita itu cinta? Akan tetapi yang terdekat dalam hidup ini adalah kematian. Usia terus bertambah seiring waktu yang terus berlalu. Tak terasa jarak kematian semakin dekat, dan maut pasti menjemput kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sudahlah kita membayangkan betapa sakitnya saat nyawa meregang, betapa sakitnya azab kubur yang sangat pedih, api neraka yang menyala-nyala. Insyaallah wahai insan-insan yang berlumuran noda dan dosa, sebelum semuanya terlambat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sering berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kami sering melakukan hal-hal yang dapat menistakan kami. Kadang membohongi diri sendiri dengan perbuatan dan perkataan dusta, menyakiti, mencaci maki, bahkan mengadu domba kepada sesama saudara kami. Maafkan atas segala kesalahan kami, ya Allah. Saudara-saudaraku yang tercinta, hadirkan dalam ingatan kita, hadirkan dalam ingatan kita wajah orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, wajah orang tua kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita ditakdirkan ada karena adanya orang tua kita. Tanpa mereka tentu kita tidak akan pernah ada. Kami sadari, ya Allah, bahwa kebaikan orang tua kepada kami jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan kami kepadanya, ya Allah. Pengorbanan orang tua kepada kami jauh lebih berarti, ya Allah, dibandingkan dengan pengorbanan kami kepadanya. Pengabdian orang tua kepada kami jauh lebih tulus daripada pengabdian kami kepadanya, ya Allah. Cinta dan kasih sayang orang tua kepada kami jauh lebih bermakna daripada cinta dan kasih sayang kami kepadanya. Ya Hayyu ya Qayyum, seluruh hidupnya mereka curahkan demi kebahagiaan kami. Kami masih ingat benar dalam ingatan kami ketika masih kecil. Mereka tidak pernah mengenal rasa lelah, tidak pernah mengenal rasa sakit. Terus mereka berjuang dan bekerja dengan ikhlas demi keberlangsungan hidup kami sampai hari ini. Ya Ghaffar, kini saatnya pada acara muhasabah ini izinkan kami untuk mengungkapkan segala isi hati kami. Maafkan ya Allah, maafkan ya Allah segala
segala kesalahan kami kepada orang tua kami, ya Allah. Kami sering melupakan orang tua seiring dengan kesibukan pekerjaan kami, ya Allah. Kami pernah menghardik tanpa alasan yang masuk akal. Kami pernah berkata dengan perkataan yang kasar, ya Allah. Seandainya mereka telah meninggalkan alam dunia yang mana ini, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Terima iman Islamnya, ya Allah. Terima segala amal kebaikannya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Berikan tempat yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Sebab kami sadar ketika mereka masih hidup di alam dunia ini, kami belum bisa berbakti, ya Allah, belum bisa berbalas budi, dan belum bisa berbuat baik kepadanya, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wan najatan minha wal afwa minal hisab. Saudara-saudaraku tercinta, di akhir muhasabah ini ada satu hal yang patut kita renungkan. Semakin jauh kita meninggalkan hari kelahiran, semakin dekat kita menuju hari kematian. Tiga hal yang dapat menyedihkan dan memilukan. Pertama, seorang lelaki yang tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Seseorang wanita yang tidak pernah menutupi auratnya kecuali ketika dia dikafankan. Seseorang yang tidak pernah mau bersedekah kecuali ketika keluarganya bersedekah atas namanya ketika dia sudah di alam kubur. Ia selalu terlambat bagi sebuah penyesalan, tetapi dia begitu cepat dan sigap memburu perkara dunia. Demikian sikap kebanyakan manusia. Kita biasanya masuk ke tempat kerja segera sebelum waktunya. Kita biasanya tiba di bandara cepat sebelum waktunya. Kita biasanya datang menunggu giliran di rumah sakit buru-buru sebelum waktunya. Akan tetapi tatkala
mendengar suara azan, seringkali kita bersantai tanpa merasa bersama apa-apa. Kalau di masa lalu kita diajarkan waktu adalah uang, mulai saat ini kita belajar bahwa waktu adalah ibadah. Waktu adalah napas yang setelah terlewat tidak akan pernah bisa kembali. Napas kita berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sesungguhnya dunialah yang semakin kita jauhi dan liang kuburlah semakin mendekat. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tidak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Kematian itu pasti, tetapi mati yang baik atau buruk adalah pilihan kita. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat tercinta. Terima kasih. Mudah-mudahan bahasa ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Mudah-mudahan hari kemarin menjadi cermin untuk hari depan. Kita melihat dari belakang, lihat di belakang supaya ke depan menjadi lebih baik. Ke depan yang lebih jauh lagi. Bukan ke depan hari esok saja, tetapi ke depan hari setelah hari kematian kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu biha ziyarata habibika fil madinatil munawwarah fi sihhatil mu'afiyatil marqin wa bulughil maram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha wa
وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل وحسن النية فيه لنكون من المقربين عندك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Terima kasih Bapak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara istighosah doa bersama sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan malam hari ini, mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah. Di luar ada Pak Kabor sama Somai. Maka ayah Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.